Salam alaikum. Étude des conducteurs, page 1. Étude des conducteurs, il y a دراسة النواقل. Alors, on va voir premièrement un conducteur en équilibre électrostatique. ناقل في حالة توازن électrostatique. Alors, définition. تعريف. Alors, un conducteur est un corps à l'intérieur duquel les charges libres peuvent se déplacer. إذا الناقل هو جسم حيث داخله تتحرك الشحن الحرة بكل حرية. Alors, un conducteur est dit en équilibre électrostatique si toutes ces charges sont immobiles. Ce qui revient à dire que les charges intérieures ne sont soumises à aucune force. حنا ندرس حالة خاصة هي الناقل في حالة توازن إلكتروستاتيكي. ما معناه؟ معناه أن كل الشحن ساكنة لا تتحرك. كيف؟ هذا يعني أن ليس هناك أي قوة تؤثر على هذا الشحن. À partir de maintenant, nous considérons toujours que le conducteur est en état d'équilibre. إذا من الآن وصاعدا لما نتكلم عن الناقل دائما نعتبر الناقل في حالة توازن إلكتروستاتيكي. Donc نشوفوا هذه الخاصيات. Alors propriété des conducteurs en équilibre. هذو خاصيات النواقل في حالة التوازن. Donc أولا الخاصية الأولى le champ électrique E est nul à l'intérieur d'un conducteur en équilibre. إذا الحقل الكهربائي E داخل الناقل في حالة التوازن بالطبع يكون معدوم. أن E est nul. ما معناه؟ معناه إذا كان الحقل غير معدوم داخل إذا كان الحقل غير معدوم داخل الناقل فالشحن الموجودة داخل الناقل تتأثر عليها تكون مؤثرة بقوة F ما هي تساوي Q في E تساوي الشحنة في الحقل الكهربائي. وبما أن نعرف بأن تعريف الناقل في حالة التوازن معناه أن الشحن الداخلية لا تخضع لأي قوة. إذا بالتالي لابد أن الحقل يكون معدوم. Donc en effet, si E n'était pas nul, chaque charge serait soumise à une force F et ne serait plus immobile, le conducteur ne serait plus en équilibre. Donc الخاصية الثانية le conducteur en équilibre constitue un volume équipotentiel. الناقل في حالة توازن يكون حجم تساوي الكمون. سنرى ما معنى هذا حجم تساوي الكمون. D'accord? Donc le conducteur en équilibre constitue un volume équipotentiel. Alors, en utilisant la relation dV égale à moins EdL, et sachant que E égale à 0, donc dV égale à 0 et V est une constante. إذا نأخذ العبارة التي تصل ما بين الحقل والكمون dV يساوي ناقص E جداء سلمي لدL. وبالعلم أن E معدوم، احنا نعرف بأن الحقل داخل الناقل معدوم، فبالتالي dV يساوي صفر. إذا dV يساوي صفر معناه أن V ثابت. وأين يكون الكمون ثابت؟ يكون الكمون ثابت في كل نقاط الناقل أي داخله وخارجه أي كل حجم الناقل. لذا نقول بأن حجم الناقل يكون متساوي الكمون. بمعنى نأخذ أي نقطة من حجم الناقل فنجد نفس الكمون وبالأخص على سطحه. إذا سطح
الناقل كذلك يعرف بسطح تساوي الكمون. Donc, puisque V est constante, elle est constante en chaque point du conducteur. Et chaque point du volume du conducteur, et en particulier sa surface, a le même potentiel.